नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज हूँ 19 जुलाई रविवार एवं एबे संध्या प्राय 6टा हम आ मु जाऊँची खड़की जगन्नाथ मंदिर। आज सेठारे कल्चरल प्रोग्राम अनुष्ठित होबाको अछि, तेणु आपण माने भी मो संगे चलंतु महाप्रभु को दर्शन करेंगे और प्रोग्राम रा आनंद मध्य नेबे। एबे मु आसिकी पहुंची जाइछि मंदिर। देखंतु केते बढ़िया से सजा ହେଇछि। कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हेई नथिला, तेणु मु भाबिली जाई महाप्रभुंकर दर्शन करिनेबी। सामने आपण रथ देखुचंती। एई रथटी आमे 16 तारिख दिन टाणीथिलु। मु ऊपर गोटे बढ़िया ब्लॉगटे बनैछि। आपण माने जदि देखि नाहंती आपण मानक अनुरोध जाइकी वीडियोटी को निश्चय देखिबे। यह होउची मंदिर कैंपस रो दृश्य। ये जो सामने धड़ा बिल्डिंग टे देखुचंती, यह होउची अन्यान्य देवदेवींकर आस्थान। एठी अन्यान्य देवदेवी माने पूजा पाती एवं ये जो पछरे सज होईची आपण देखुचंती, सेटा होउची गुंडीचा मांकर मंदिर। यह मेन मंदिर जोटा सब दिन ठाकुर पूजा पाती ताहारी पछपटे अवस्थित। जय जगन्नाथ। देखि नियंतु महाप्रभुंकर ये भव्य मूर्ति को देखंतु केडे सुंदर सजा ହେଇची। भारी बढ़िया लगुच। एते सुंदर डेकोरेशन जे देखिकी मन मुग्ध हो गला। मु ठाकुरन को मोर कौन मागिबार थिला मु सबु भूली खाली ठाकुरन को अपलक नयन रे अनै रही गली। आपण भी ए दिव्य मुहूर्त को अनुभव करंतु। तापरे मु ठाकुरंकर तुलसी और पानी पाई आगो को बढ़िली। एबे देखंतु धीरे धीरे लोक संख्या बढ़िबारे लागिलानी। एबे चलंतु जीवा मंदिर आड़े जोठी कल्चरल प्रोग्राम सब आयोजन हबो। सामने रे जो देखुचंती लाइट जळुची सजा हिची सेटा होची मेन मंदिर, जोठी की वर्ष सारा चतुर्धा मूर्ति पूजा पाती। ये जो डाहण पटे मंदिर टे देखुचंती सेटा होची मेन मंदिर एवं सामने रे कल्चरल प्रोग्राम अनुष्ठित होबाकू जाउची। ये बाम पाख मंदिरटा होची माँ महालक्ष्मींकर मंदिर। आसंतु माँ महालक्ष्मींक ठारू आशीर्वाद नहीं आमे माने आगको बढ़िबा। यह होची मेन मंदिर एवं एठारे कल्चरल प्रोग्राम अनुष्ठित होबाकू जाउची। जेहेतु प्रोग्राम स्टार्ट हेई नथिला ओ आळतीर बेळ होई आस्तला, तेणु मु गली आळती देखिबा पई। आपण माने देखि परथिबे धीरे धीरे लोक संख्या बढ़िबारे लागिची। एबे देखंतु आळती स्टार्ट हेई गलानी। एहापरे मु आळती नहीं आगको बढ़ी चलिली। एबे संध्या प्राय 7:30 टाइम। आउ आपण माने देखि पारुथिबे लोकंकर संख्या केते बढ़ी गलानी। बे प्रोग्राम आरंभ होबाकू जाउची। तार प्रारंभ हैला दीप प्रज्वलन कार्यक्रम ठारू।
ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ତୁର ବାଦନ ସହିତ। ସନ୍ତୁର ବାଦନଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବିମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା। ତାହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲି ନିଜକୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏ ଭିତରେ, ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଏହି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତରେ ମଜି ଯାଇ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୃତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶାବତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ଟଟି ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷକୁ ଥିଲା ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନୃତ୍ୟଟି, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।